السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات غنشوفو نوسيون دو لوجيك وغنشوفو لا valeur de vérité d'une proposition et la négation. في هذا الدرس هذا إن شاء الله un petit rappel et exercice d'application. إذن على بركة الله نبداو الدرس ديالنا اللي هو غنشوفو rappel donner la valeur de vérité d'une proposition c'est dire est-ce que la proposition est vraie ou fausse. Alors باش نجاوبو باش نشوفو هاد الغابيل هذا غنشوفو نديرو التمارين باش نفهمو احسن. اذا التمرين هو donner la valeur de la vérité et la négation des propositions suivantes. Alors عندنا la proposition 1 عندنا il existe x élément de R, sachant que R au carré moins 4 égale à 0. La proposition 2, Adna, quel que soit X appartient à R, alors cosinus de X supérieur ou égal à moins 1 et inférieur ou égal à 1. La proposition 3, il existe X élément de R, sachant que X au carré moins 2X plus 1 égale à 0. La proposition 4, quel que soit x élément de R, sachant que moins 3x au carré plus x moins 2 strictement inférieur à 0. Et la proposition 5, il existe un élément de R, quel que soit y élément de R, sachant que le produit de x et y est supérieur ou égal à 0. Alors on va faire la correction de l'exercice 1. Alors maintenant, la proposition au P1, il existe x éléments de R, sachant que x au carré moins 4 égale à 0. Alors la négation عنديرو إما غنديرو P bar ou la non P. Alors ناخدو اللون الأكحل أسود. Alors عندنا P1 bar. Alors la négation ديال il existe il y a quel que soit x éléments de R, sachant que x au carré moins 4 différent de 0. Alors, la proposition P1, on cherche la valeur de vérité d'elle. بمعنى نعرفوها واش vrai ou la fausse. عندنا هنا il existe x élément de R. يعني واحد العدد ديال R نقدروا نلقاوه اللي هو sachant que x au carré moins 4 égale à 0. عندنا هنايا كنعرفوا بان هذا الا كنعرفوه مزيان ما كنعرفوا شيء on peut résoudre هاد ليكواسيون ديال دوزيام دوغري ولكن هنا راه باين ديال x au carré moins 4 égale à 0. donc pour x égale راه خصنا نلقاو غير واحد. alors pour x égale à 2 راه عندنا 2 au carré moins 4. alors 2 au carré هي 4. 4 moins 4 égale à 0. donc هاد la proposition est vraie. نقدروا pour x égale à moins 2 la même chose et on fait la soustraction des deux nombres et on trouve 0. Chez la proposition 2, عندنا P2, عندنا quel que soit x élément de R, sachant que le cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Alors, on peut faire la négation de P2 bar et la négation de quel que soit il existe. ولكن هنا ما غاداش نقدروا نعطيو لا نيغاسيون ديالها. اذا هنا غادي نضطر نكتب هاد لا بروبوزيسيون 2 بطريقه اخرى اللي هي غتكون عندنا P2. alors l'équivalence ديال P2 هي quel que soit x élément de R. alors غنقدروا sachant que alors هنايا نقدروا نديرو cosinus de x supérieur ou égal à 1 ou
cosinus de x ou cosinus de x. Là, هنايا ماشي supérieur ou égal. Alors, هنا inférieur ou égal à inférieur ou égal à 1 ou cosinus de x اللي هي supérieur ou égal à moins 1. Alors هادي ماشي او اي، خصنا نديرو اي ماشي او. جو مكسكيز. alors خصنا نديرو اي هنايا. alors شنو عندنا هنايا؟ هادي كتبتها بهاد الطريقة هادي. حنا كنعرفو كوسينيس دو اكس الى رجعنا لو سيركل تريغونوميتريك. alors كنعرفو هذا لاكس ديال الكوسينيس، هذا لاكس ديال السينيس. هنا كاين ان، هنا كاين موان ان، هنا كاين موان ان، وهنا كاين ان. donc cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. donc cosinus de x كاين هنايا. par contre هنايا هاد لاكس هذا راه السينيس دو x حتى هو compris entre moins 1 et 1. اذا غتقدر تكون عندنا الكوسينوس دو x est inférieur ou égal à 1 et cosinus de x supérieur ou égal à moins 1. alors الا مشينا ودرنا لا نيغاسيون ديال هذه، راه غنديرو P1 ou P2 bar. alors la négation de quelque soit il existe x éléments de R. alors sachant que alors la négation de هذه هي cosinus de x c'est strictement supérieur à 1 ou la négation de A هي ou cosinus de x est inférieur strictement à moins 1. وهنا كتبان ليا cosinus de x. alors هنايا cosinus de x supérieur à 1 ou cosinus de x inférieur strictement à moins 1. كتعطينا هذه فوس، هاد لا بروبوزيسيون فوس. ولا كانت هذه فوس P2 بار فوس، هذه غتكون فغي حيت لا فالور دو فيريتي ديال P et P بار كيكونوا اوبوزي. اذا الا كانت هذه فوس خصها تكون هذه فغي. وحنا بطبيعه الحال كنعرفوا كوسينيس دو اكس سوبيريور او ايكال ا موان 1 et inférieur ou égal à 1. نمشيو l'exercice P3 اللي هو sous forme d'une équation ديال deuxième degré. alors la négation ديالها هي P3 bar P3 bar. donc la négation ديال elle existe هي quelque soit x élément de R, sachant que alors cosinus x au carré moins 2x plus 1 différent de 0. alors هذه la négation. دابا غنشوفوا la valeur de vérité ديال هذه. alors عندنا هنايا il existe x élément de R, sachant que x au carré moins 2x plus 1 égal à 0. واش كاين شي عدد اللي غنرومبلاسيوه ب x هنايا وغادي يعطينا هنا 0؟ بيان سور كاين، لان pour x égal à 1 alors عندنا 1 au carré moins 2 fois 1 plus 1. alors غادي نجمعو هادشي كامل غادي يعطينا 0. donc هاد proposition P3 est vrai. donc la valeur de vérité ديال هادي est vrai. كنديرو لها vrai ولا كنديرو لها voilà. نمشيو l'exercice suivant اللي هو P4. راه عندنا هنايا P4 la négation ديال P4 اللي هي P4 bar. alors la négation ديال quel que soit هي il existe x élément de R, sachant que alors هنا عندنا moins 3x au carré
plus x moins 1. Alors la négation est strictement inférieure à supérieure ou égale à 0. Alors نشوفوا d'abord la valeur de vérité ديالها. هنا quel que soit x élément de R, sachant que هذا البولينوم هذا est strictement inférieur à 0. Alors هنايا هذه c'est une équation نقدروا واش نقدروا tous les éléments ديال R نعطيوهم ل x باش نلقاو هذا. Donc c'est impossible. اشنو غادي نقترح انا؟ غادي نمشي on va résoudre cette équation. هذا غنرجعها équation اللي هي moins 3x au carré plus x moins 2 غنرجعها équation égale à 0. وهنايا حيت deuxième degré غندير delta. Alors delta égale à b carré. Alors غنكتبها b carré moins 4ac بالنسبة اللي ما عرفش هذه. Alors عندنا b هي 1 au carré moins 4 fois a اللي هي moins 3 fois c اللي هي moins 2. Alors غتعطينا هنايا 1 هنايا 3 moins donc غتعطينا moins. Donc عندنا 4 fois 3 هي 12 fois 2 ça fait 24. Donc غتعطينا 24. Donc هنايا غتعطينا moins 23. Alors delta est inférieur à 0. Donc il est qu'un delta inférieur à 0. Donc هنايا S égale à l'ensemble vide. ولكن خصنا نعرفوا le signe ديال هذه. Alors le signe ديال هذا on va faire un petit tableau اللي هو table de signe. غنديرو هنا x هنا domaine définition من moins l'infini حتى plus l'infini حيت polynôme. وعندنا هنايا moins 3x au carré plus x moins 2. Alors غنشوفوا le signe ديالها. Donc le signe ديالها هو le signe de A حيت il n'y a pas de solution. Donc le signe de A هي moins. Donc هنايا moins. Donc هنا تما عطينا ل x un élément de R. دائما هذا البولينوم est négatif. Donc شنو غادي نديرو؟ هاد la proposition B4 est vraie ou bien sûr la négation ديالها est fausse. نمشيو للتمرين الآخر je crois اللي هو P5. Alors il existe élément de R quel que soit y élément de R sachant que le produit de x et y supérieur ou égal à 0. هنا كاين عندنا واحد المشكل اللي هو quel que soit. alors غنقراو هاد نديرو بدا لا نيغاسيون اللي هي سهله. لا نيغاسيون هي سهله ونمشيو نشوفو لا فالور دو فيغيتي ديالها. alors هنا غادي نبدل اللون اللي هو اسود وغنديرو هنايا. alors عندنا P5 par. Alors, la négation d'elle, il existe il y a quel que soit x élément de R, sachant non, la négation d'elle quel que soit il existe y élément de R, sachant que le produit de x et y strictement inférieur à 0. Alors, on va chauffer la valeur de vérité d'elle. هاد P5. alors غنعاودو نقراوها مزيان. هنايا غنشوفو il existe un élément de R. il existe un élément de R. هنا عندنا x وهنا عندنا y sachant que leur produit est supérieur ou égal à 0. alors هنايا عندنا quel que soit. هنا عندنا quel que soit. هنا عندنا il existe بمعنى quel que soit un y élément de R خصنا نلقاو ليه واحد العدد اللي هو élément de R sachant que leur produit est supérieur ou égal à 0. alors حنا كنعرفو R دايره بحال هكذا. alors من moins l'infini حتى plus l'infini. donc هنايا كاين 0. هنا كاين لي نومبر بوزيتيف. هنا كاين لي نومبر نيجاتيف. مي هنا كاين 0 اللي هو سي ان نومبر نول. الوغ شنو غادي نقدروا نديرو؟ غنقدر نقسم هاد إيكغيك هادي
plusieurs intervalles. إما غناخد y هنا donc y strictement inférieur à 0 donc في هذا l'intervalle من moins l'infini حتى 0 وغنشوف واش il existe un élément de R sachant que leur produit يعني كان عندي x و y supérieur ou égal à 0. Bien sûr كاين واحد l'élément اللي هو غنقدر نسميه هنا x0 élément de R moins يعني x غادي يكون strictement inférieur à 0 ولا درنا لهم هاد x0 ولا درنا لهم برودوي دونك x و y bien sûr غتعطينا x fois y supérieur ou égal à 0 وبالتالي ملي خدينا y في هاد لا بارتي نيجاتيف وخدينا x0 من r موان درنا لهم هو البرودوي ديالهم bien sûr عطاتنا supérieur ou égal à 0 دونك هاد لا بارتي هادي اي فغي هادي لقيناها فغي غنشوفو لا دوزيام بارتي هي ملي كيكون y égal à 0 إلا كانت عندنا y 0 bien sûr x0 غناخدها أنا من r ناخدها من r sachant que x0 fois y supérieur ou égal à 0 يعني كيما خدينا x0 élément de r ودرنا لهم le produit bien sûr غادي نلقاها supérieur ou égal à 0 donc le produit ديال xy supérieur ou égal à 0 وغادي نلقاها عاوتاني vrai. غادي نشوفو la troisième et la dernière partie هي ملي غادي ناخد أنا y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. كان عندنا غنديرو y supérieur à 0 واش كاين un élément est-ce qu'il existe un élément de R sachant que leur produit est supérieur ou égal à 0. Bien sûr غناخد x0 من appartient à R plus دونك اش غادي غنديرو لو برودوي ديال هذا وهذا غتعطينا x فوا y غتكون supérieur ou égal à 0 وغيكون هاد لا بارتي هادي غتكون هاد لا بروبوزيسيون حتى هي فغي وبالتالي هاد لا بروبوزيسيون P5 est vrai دونك غنقدرو نكتبو P5 est vrai. وغاد نكتفيو غير بهذا القدر ديال هاد التمرين هذا غير هاد التمرين اللي هو P5 هنايا كاينه فيه لا ديسكوسيون هنا شوف قسمنا y le plusieurs intervalles خدينا une partie positive une partie nulle et l'intervalle من moins l'infini حتى plus l'infini ودائما دائما كنقدروا نلقاو x0 اللي هي element de R اللي هي كتحقق لنا هاد لا بروبريتي الاولى والثانيه والثالثه الاولى فغي الثانيه فغي الثالثه فغي et donc la proposition P5 est vrai. إذا غنكتفيو غير بهذا القدر. دمتم أوفياء، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.